Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismil Kamil Ahmad Fahri. Nadunani Fahri. Ana min Husnusani minal madrasati muallimin muallimat Institut Tulab. Ismahuli an aqusulakum qissati an hayati yawmiyati. Astayqidu minan nawm. Sa'ati salisati wa rubu'. Thumma fil hammam atawaddaw. Thumma usalli tahajjud. Thumma usalli subhi jama'atan fil masjid. Thumma aqra'ul Qur'an fil masjid. Madhabu ila al-matbah li'atana walu syukaran. Wa ba'da dhalik arji ila al-maskan. Thumma unadhifu ghurfati. Thumma astahimmu fil hammam. Wa ba'da dhalik adhabu ila al-masjid li'adai salati subhi. Sa'ati sabihatin tamaman. Adhabu ila madrasah. Fil madrasati adrusu durusan kasiratan majhul. Ilmu fiqih was-sarfi wal lughatil arabiyyah. Wa dzalik kullu yawmin adrusu arba'ata durusin. Fil madrasati adrusu durusan kasiratan majhul. Ilmu fiqih was-sarfi wal lughatil arabiyyah. Wa dzalik kullu yawmin adrusu arba'ata durusin. Fil madrasati yabtadi'ud dirasah fi sa'ati sabi'ati saniyati asyara wa ishrina daqiqatan fil yawmis sabt wal ahad wa fi yawmil isnin ila yawmil khamis. Yantahid dirasati fi sa'ati saniyati la asyarata daqa'iq. Ba'da ma raja'tu shallaitu dhuhri jama'atan fil musalla. Summa tanawaltu qira'ah fi maskan. Summa tawadda'tu li'adai salatil asr jama'atan fi masjid. Wa ba'da dhalik adhabu ila al-ghurfah litaghayyiril malabis. Wa ba'da dhalik fi sa'atil khamisah wa nisfi antadiru adnal maghrib. Ba'da adnal maghrib usallil maghrib jama'atan fi masjid. Ba'da salatil maghrib aqra'ul yasin. Wa ba'da aqra'ul yasin aqra'ul kitab. Wa ba'da aqra'ul kitab usalli isya'ah jama'atan fi masjid. Thumma adhabu ila al-matbah liyatanawalil asya. Thumma arji ila al-ghurfah Udalabud durus Bisa'ati sami'inati tamaman. Ba'da dhalik ana fi ghurfah. Saya bangun tidur pada jam 3.00. Lalu saya berangkat ke kamar mandi untuk ngambil wudhu. Lalu saya berangkat ke masjid untuk salat tahajud. Dan setelah salat tahajud, saya menunggu azan subuh pada jam 4.15. Dan saya setelah salat subuh, saya membaca Al-Quran. Dan setelah membaca Al-Quran, saya pergi ke dapur untuk makan pada jam 6.00. Setelah makan, saya mandi. Setelah mandi, saya mempersiapkan alat tulis. Lalu saya pergi ke masjid pada jam 7.00 untuk melaksanakan sholat duha. Dan setelah duha, saya bebet. Lalu saya pergi ke asrama pada jam 7.30. Saya masuk ke kelas. Di kelas lalu belajar banyak ilmu seperti nahwu, bahasa Arab, tahfidz dan lain-lain. Setiap hari saya belajar 3-4 pelajaran. Pada hari Sabtu dan Minggu dimulai jam 7.30 dan berakhir pada jam 12.20. Pada hari Senin dan hari Kamis dimulai jam 7.30 sampai jam 13.50. Setelah itu saya ngambil wudhu, lalu saya sholat duhur jemaah pada jam 14.15.
Lalu saya makan, setelah makan saya siap sholat asar pada jam 14.30. Dan setelah sholat asar saya mandi. Setelah mandi saya siap-siap NAC pada jam 15.10. Setelah NAC saya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib pada jam 6.00. Setelah sholat maghrib saya membaca surat Yasin. Setelah membaca surat Yasin saya ngaji tafsir bersama Al-Mukarram Kiai Muhammad bin Mafi. Dan setelah ngaji tafsir saya sholat isya pada jam 8.10. Setelah sholat isya saya makan ke dapur. Setelah makan saya belajar sampai jam 10.00. Lalu saya pergi ke kamar untuk tidur. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.